Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kau operator kiri gamen nih kau. Berapa bu? Apa? Baden tes. Halo. Mantak tak mantak lah. Treble tambahi. Suara nggak bau bu. Tes 2. Halo, kurang. Treble. Tes. Beni huna. Treble lah. Tes 2. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Dinto Habib Prabu, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'dah. Sefatan gaula hormaten insyaallah Kak Dinto Bedah Habib Idrus Hasni, Masya Allah, beserta setajana para guru, para kiai, para alim, para ulama, para sepuh kong langkong nega jaganca dari kepengurusan Nahdlatul Ulama di Saar Songo. Mantar muka sukses selalu, jaya selalu insyaallah, dan bantuan dari jaganca Banser yang sudah memberikan keamanan dan juga kelancaran dalam acara. Jazakumullah. Beserta seteja saya ampun nolongin bantu ajaran ni ke mantera je kenten di pengiran. Amin Allahumma. Setejana juga saya hadir seteretanan setetangkeun sebelaan. Alhamdulillah poci syukur dak Gusti Allah. Alhamdulillahi Rabbil. Karena malam mangken ni ke teretan saya hanya Hamzah ni ke tengah berbahagia kelaban pernikahannya ambil reng bine saanyamah Faninatus Sarofa manter teti judul langgeng dunia akhirat. Amin Allahumma. Manter moga bi pangeran dianugerahi rumah tangga yang mawaddah warahmah dan sakinah. Amin ragana mak ton keton nanti ya. Amin Allahumma. Amin. Mantar moga ya Allah di pangeran diberiin lancar rezeki. Amin Allahumma. Ban mantar moga tulian di toron sesoleh solihah. Amin Allahumma. Barokana pengajian selamatan walimah nikah. Mantar moga tan mantan sebagian nakona nikah mantar sekena boleh. Karena ya besaki lor ke kapi kadalah kita tadi ke mantan manternya solat tuli ketemuan bi juduna. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Budak senang ibu tujuh ikan tu ni kemakian pak. Budak berdemun betong tahun ngarata ke gawadi ni. Keng mak pas dek kanjan nanti ya. Cek berdek kanjan lebur gi kata ya pak ya. Ya kan bening kok melolo selebur make kaki kan lebur gi ya pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Are kebaya apa ya? Kebaya apa? Oh di mak kau. Mungkin rendah bar lo penyere boy. Dei. Cek pada gors semak bisa tak pada bisa bebe sendai ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin para tretan sesami mulja, ampun tadi adet kebai napati sana abe hari mulai lambe mun bede parlore pacet selamatan gini punten. Ya parlo apa abe lah, ya sunatan, ya bede reng kebadian, ya bede apa boleh kan? Mara tolong ini lekas. Oh kon selamatan kandungan garua tegi kabinan ada selamatan dah. Apa perlu na bento cuna ya male selamat je selamatan lagi bagi artinya deka deretan selamatan ngonceng aki pele tetangke ulama kiai
pas adu bareng-bareng, pas mau keluar sedekah. Aneka deretan ternyata cara saya paling gampang abe remak le beri takah hajat bi Guste Allah Subhanahu. Raihlah cita-citamu, keinginanmu, terona abe nikah kelaban pebanyak soda. Kau ingat makin nika selamatan Hamzah nika deretan menikah romo datang baca ngena kebai cecen boleh mulai gelak saya kail bimbian nika sedekah nika Pak. Gini hutan mak le baro kana sedekah nika napa saya kata roh Hamzah nika ambil sekibinan nika apa lengak nika mak debi pangeran nika iyo bu pamapa nih bagus baru kana sodako karena lambat nika toman beda cerita pada zaman dahulu aneka beda seorang santri nika Pak ngaji ke kiai iki tapi tak monduk napa nyaman jane ingat moseng marah ngaji mak gojak moseng deh ada bentasin lebih mabanan boleh tu Pak moseng itu dia maseng moseng itu kan tak ada burge dingin oh berapa santri apa nyaman Pak kampungan main ngajam dia jam kampung ya pokoknya jadi lah pokoknya mulai PP lah sitong bekto ya ini kada bu cek moncong pengiran dia toman ada bu manja abil hasanah falahu asyru amsalihah orang hari ya jong munda ngelakonin situng kebagusan tebi pengiran sapolo apa boleh lah bi return kencerna beri sapolo kakek sedekah keluar 1000 kentena berapa Pak halo mari tolong ya Pak kaki jadi beri cecen ria Pak marah mak ton ketonan melolo tadi berapa Pak 10 apa keng bulan tadi ko bener ngarat minta ke dapur tu di kau minta gigi ya Pak mun meri 10 berapa kentena Pak 100 mun meri 100 1000 mun meri 100.000 bagus mun meri 10 juta 100 juta terus pokoknya Allahumma shalli ala Muhammad saya enggak Pak duduk ruwet di sepatu nom dia saya enggak tolong menekan Assalamualaikum kopi Assalamualaikum saya enggak sokon Allahumma shalli ala Muhammad jadi jong cepon kiai gele kakek ria rebenarin cek sampai lopot dari kebagusan kentena banyakan jong mari ngaji preman kita ada Pak Garo mana kita Pak corai beber Pak kan cora beber Pak ya kok gelak turun itu ya Allah dek remenai dekir udah mau naik mun kita gigi lu tangko Pak mungkin karo naik ke tah lencang karo ki bengal bu cek tekin ada iya nek napa nyaman nih kepon napa dusun napa nih Pak sentongi banyak datang ke kebudi nih banyak di banyak karo berempelente ya ngidi ngaki di maro mendengar ada ya jadi ini dorot aja ruar Allahumma shalli ala Muhammad kita ada Pak karo mana lah aurak kering tuan ndi ring tua karo bine madolo bapan sopo ngomong dia aurak pun dari jauh mak engkau boleh mak gua kerja mak mbian tak ada kerja enten
Oh tak kerja apa kena? Mak kok mulai mak? Tak kerja pun. Beda apa jong mak raga-ragan? Anu mak, engkau le ilmu mak. Larang deh mak. Apa jong? Kelak kiai ada bu. Apa jangan kiai jong? Cek mun orang hari ya mak. Mun ndak ngelakoni kebagusan. Situngi gente sabolo mak. Saya kasih situng gente sabolo. Mosok jong. Iya mak. Nyaman jadi jong. Lah tetingkok gelak hari ya mak. Erok dan saya mau lihat nak. Kok mikir mak. Apa jong saya pikir kaki? Dek rememun Roma re maju jual mak. Ego. Ye teku bah je deka. Kaki pun ale berperungan gelak. Enjem. Apa mak ego? Ye enjem mak kada kening pat serapa de berungan jadi kaki. Made ye mak ye bah Roma teng bah Roma zoro jual. Pola raja gilu jo. Ce ajem kan ben. Cete ye pak ye. Yang gini punten pak. Ngocak anak nika. Mak mun karo ajem mak situng saya sedekah kaki genten berapa pak? Sepuluh ajem mak ada cerita di Sarasongo deh mak orang ego jak soki berendi ajem 10 betul yang di atas betul ayo kan apa kompak itu nggak ring sepuro sedeteng kan Allahumma shalli ala Muhammad. Ya bila mai tak soki mah, mangkan mun Roma saya jual, situng Roma saya kaki berapa pak genten? 10 Roma, mak. Iya pola geng raja kilu jong mun Roma jong. Iya jong mun gente bi pangeran jong. Mun tak gente apa? Are Allah Subhanahu wa taala igoku. Cok lah santre ta ya. Komo. Bayi tahu jong mun pangeran jong ita pe cereng takut pah tak gente der mebe mak apa pertaja mak ke pangeran mak apa mun tak pertaja ke pangeran pah pertaja ke siapa mak pangeran are mun cenci tak to mandopo tak mun manusa gini punten lo banyak do bot mak tak bisa mak itin lah jong mun iya jong kok mikir gade jong kok ki mak ngireng pikir mak oh wes jangan mikir tojuk mah tojuk bi ngenom pikir-pikiran eselen kopi bi emak nih mari eselen yang goyang mari sini ke bahayen no isak rasa aki arnya ngobin bi emak nih tak pati keceng nom boleh bi mikir jual lah benje ya nom boleh mun jual tandi ro Roma tapi jangan kacong bekale gente bi pangeran nom boleh alhamdulillah eselen boleh terus sampai tadi kopi dia yecok kono dikir-pikiran Allah alhamdulillah lemari ngenom banyak bedin kan mari mikir pas celok anak jong ya ada nak kima katina apa mak lastare mikir iya mari kau jong pada remah keputusan panjenengan gitu mak iya dah jong cuat lebih kaki tarapah tak ada yang kok mun mate nak romari ke kaki jadi bacaan kaki lah oh siap mak mantep nak kana ni keterita wah hira cuat longku berpatapur mangkana berde semele ongku ya pah transaksi oleh PC pas PC itu kapi goreng tisah lober taka asrobia tak naku PC sakande sanda mare ring kedua pada ngak deh ante ya pas emak anak tanya dia remar le jong nah apa sih dia remar mak becolon panjang ko lagi jong iku are Roma ada lober jong dia remar kente sesabolo jan kaki jadi ai gopo sabar mak innallaha ma'as sabirin iku cok lah santri kaki
Ada lila malo, longo jola malo. Sabar mak. Pak apre pasti beda proses sah. Betul? Betul? Tak romoro mak. Beda proses mak. Senika. Tak romoro ke boy senika mak. Jadi kita harus bersabar mak menunggu. Sampai bila jong? Kempang mak. Tak kira habitan insyaallah mak. Ngereng mak. Kambia dente kente sesobolo ni kata orang ajelan ke tetang kemek bola beda se apanya menerus ngopi nak apa sampai de tengah kente sepolo ni mak ia maju mangkana ajelan nongku ke tetang ke tade senang ke wah akhirnya tedung ibu bener jembatan ada jembatan kan tade kan mah lauk lah tedung bisa beben bisa reng kedua. Hari demi hari berlalu. Akhir depak ketobetun. Eman pah ngamuk jong de remah jong mar pagena jong iku. Are lo le betong are jong mak kita dateng jong kente di pangeran jere jong. Mulai kebeter lah anak. Iya teh ya mak ya. Mak teh le seminggu ya mak ada dateng teh ya mak. Ha jadi ya kaki. De remah kaki sengedi ngaki bentar lagi ai jadi ya iku. Tak nih kan mak. Marah orang sejong, jaga aja jong Roma aja deh jong. Anu bayi lama, bingko iker pikir engkau anu bayi lama, engkau tero langsung ngurus ke pangeran bayi munda iya mak. Dia remah jarang kaki ngurus ke pangeran je mak. Ya bingko iya tero tamunan nabi pangeran je mak. Sehari ya bingko pangeran je. Nyari ada mak kaki jong pangeran je jong. Engkau mau nikor apa jeng Roma, dep ke bere, di mana bere? Di mana? Oh di saya. Orang yang baca ngadep ke, maka saya akan mencarinya ke barat. Ya tulikat makat, mangkat nongku. Kacong nih, santri nih. Cek le nyaman cerita lambat nih kita cerita. Cek lagi tadi sepeda mobil. Ialah aja le nater. Ong ke gunung, turun gunung, masuk alas, keluar akhirnya ketemuan bi situng disa. Bisa jeria rengoring tepak keluar kapi. Akhirnya tanya santri, beden apa nih pak mak? Kata rengoring keluar kapi. Anu jong, raja dina Arya tepak kesosaan. Anggaplah mau netizen nih apa tinggi nih bon lagi. Tinggi dina Arya tepak kesosaan. Busosaan apa pak? Lata jeria nih jong, mangkana rengoring ya antara desa kapi terutawa. Bulau le noro, ya maju noro. San le depa karo menteng gina. Eta mobi tenggina nak kana santri je mun rakyat, je mun beni rakyat. Eta nyaki. Dari dimma ka jong iku. Bula dari timur. Entar demah ke bere. Anu napa? Mencari Tuhan iku. Mak hebat deh yo akhirnya patoju pas. San la toju. Goca anu apa jong mak nyari pangeran kaki. Iya bula bedesa ika parlo. Poci aki menteri tuli abang kibi pangeran budak ego pak kan tak ada tu ada ye di nada ya coba bagi coba nambian pak tu poci aki menteri tuli abang kibi pangeran iya bang kagak pas ngocak cek raja nih susah gitu cek reng susah ketemu reng susah ya lepas dia nyeper lah engkau oleh jong rok matoro boh andi susah juga nambian. Iya jong. Sosana apa mbian kento raja pagi. Anu jong. Engkau re etisedina Arya abangun banyak tempat ibadah jong. Bangun madrasah ingat kerlangker masjid. Ada tak tik jong romo dah ancor jong. Deki tak tik keneng lentu keneng ria. Oh kon rosak lo jong. Tak tik pak depan jong. Engkau atanya ketangi kiai dina ulama dina ada sebisa jawab jong. Le teti jong mek poda kaki ketemu nongku jong bi pangeran jong. Tanya aki jongku re jong ara apa mak de iya. Oh siap raja, siap. Pada apa abi bula? Mon senai ke bula pamit dah. Iya jong, saya ngak jong. Siap. Mangkat puluh. Kabur. Ong ke gunung, turun gunung. Masuk alas ketemu noring. Laki. Kelenon jak. Iya jong. Demah jong. Keberak kan tu jak. Anu apa jong? Mencari Tuhan. Odle matoro jong. Mangkan ketemu neng susah boleh. Matoro apa pak? Mek pola ketemu bi pangeran jong.
engkau rejong ya 2 hari berdayalas. Buat apa pak? Mak telekan 2 hari berdayalas. Hari perintang ceren deh jong. Ternyata orang ini nambi ceren 2 Terus, apa terus pak? Datang ceren dia jong. Tanda ya cek mulai jong. Aren du melolo ki. Kenapa pak? Mun ceren anu karo. Aren pegaro ki. Ngi aren pagi. Aren peg melolo ya jong. Sotok mare taje mare tanda jong. Engkau sehatina man jong. Ditanya kira apa petang ceren ini mata tanda sambil mulai. Siap. Deki tanya akin mun pagi pengiran. Mangkat pun. Wah, akhirnya tangki keluar alas, ke gunung, turun gunung, ketemu orang boleh. Mangkene ketemu orang bine. Orang bine ni pak, ya Allah, tak empan ambil tua sejak tuan apa? Beniratin tua. Saking tua na bulu kot na mata ni ngak gorden, ngelerbe ke bapa. Timune goreng nang kin badai sangking tuan kelenon ban jana kana santri. Oh iya jong demak jong kebere ba anu apa jong mencari Tuhan. Jong matorok racong pola kaki ketemu nung kubi pangeran marin jong matorok napa ba da iya jong detingko ari jong tuwa la jong engki ba padang pon kero kabim bian engko ari jong tang umur rakira sekitar 300 tahunan jo. Cek reng tang cer penjeren mati kapi lah. Tang anak mati kapi lah jo. Mari anak napa pak? Kompoi mati kapi jo. Terus bebener? Piyok mati kapi jo. Beben boleh? Kerapek mati gia. Beben boleh? Mati gia jadi beben apa boleh? Napa? Yahanan kerepek pak kan deh iya karo. Jam aja ru kerja karo geng mikir deh jam dia. Tai iya. Hah? Allahumma shalli ala Muhammad. Are mati kapi lah jong. Kareng koya ke TV jong. Dek rem mati ya jong. Terus napa saya tanya akin apa? Tanya akira jong pula amik ketemu nong kubi pangeran kaki jong. Ara pengkori ya mata tikte mate. Tak ada burgi ya jong munde kanjen. Lagi. Hongki bah siap. Tanya akin deki. Oh cina bah. Iya jong iya mangkat boleh. Wah ya tengki ngara adalah sona kana nika. Juk toju der nyander kekan bungkanan pas tengit pas amim. Edo tengin cahaya senika. Ata tak kerja nak kana napa empian pangeran benih. Engkau re malaikat. Kon pa kon pangeran. Kebaik jawab apa kapi saya tanya ki kakek jadi. Oh, ki pun tak apa maki kon bakon pangeran is okay. Tak ropo. Jadi dia malaikat. Saya pertama ni ke bulan terus tanya agen tu. Apa? Ayo tanya lagi. Bulan ni ka sedekah jompo malaikat. Terus mari jual pun malaikat. Iya. Le, san la mari sedekah ki. Ni ka sampai je makin. Kita ada genden nah. Anjaan mun apa mana sedekah sitong genten nah bodoh ni mak sopung genten malaikat de remagenan ni ke malaikat tore malaikat cek lang ilang aki jompo ni ke malaikat de boleh gua ngocak bas malaikat apa beda genten beda pak tak ada beda. Mak bulan ngamuk melolo malaikat iku. Eta narai melolo tak namo bener budak malaikat. Enyang ngonyang melolo iku. Polan tak tuli beda kan? Kente engki na punten. Reng bine kan beda yen na ba. Bah kake au tang masa de ro ba ye. Tak tuli majer kan tak anu ye. Oh eta bong melolo betul di jak bejer iku. Tuli bejer terus betul goro sembian segi taki. Wah, akhirnya tinggi. Ngocak malaikat. Beda, mata ada. Beda genten. Ongkuan ta malaikat. Iya beda. Der mah genten ni ke malaikat. De kiri ya gentena norok bunte kake moler. Kake moler de kiri ya. Norok bunte lah gentena. Ongkuan malaikat. Iya ongkuan. Alhamdulillah.
Sahai mun senika pun malaikat leka bula bonde jauh apa nikah. Tak langkong malaikat. Bula nikah berdepat oroan. Pertanyaan. Iya tak apa tanya ki kepi. Saya pertama malaikat beda mbah. Encan umur 200 tahun malaikat. Terus matanya ke bula. Me pola mun apang kibi bangiran apa mata mate. Akhirnya jawab bi malaikat. Kebala ya ke malaikat jeria. Ibu jeria, amba jeria, soro ambuin maca biritan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat petole kor kale beca sopu ambi sore. Gibagi? Sopu peto telole kor kale petole kor kale pas sore ka ruah petole kor. Sa panoreng jong saya maca biritan jeria kulakku sopu maca tak tebunya bener sampai sore maca tak tebunya bener sampai sopu embu jadi baca merodo tidak ada mate gua tak ibu tebunya bener pola nama maca bah le ne kejugan ilmu kebayaba tinggi bagi bapak, bu ibu kapi, saya terus lanjut ngomor, saya tak terus tu dia mate, gi baca nikah, gi pagi, halo, pak, baca nikah gi, pala terus tu dia mate, dia baca, tak apa, gi pagi, baca nikah, mon saya kau nikah, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, mon mari macam gi mate berarti lupa orang je, tak bisa je, kau tu lupa. Tidak itu malaikat dia soro ambuin lah pasti mati. Oke pun malaikat siap. Pas beda saya nomor 2 nih ke malaikat. Beda orang ya Allah malaikat. Tak mulai 2 hari je pun. Pernah jeren tanda ya jek mulai. Derem nih ke malaikat. Kabala kau orang sandi jeren dia. Napa malaikat? Cek mon seto kui je jeren. Beh engkio neng mon malaikat. Artinya ajri ya kayak ben. Maksudnya remah malaikat itu. Ya orang ajri ya eman kilu. Kage bener keceren ting ceren ike manen sarosar ting bi nena togo len kan berdengan ike gini bukan orang kan to tak tulis dan ngobu ceren ngobu apa biasa neng dina sape mano oh sape ki oh kadung lebur ke sabin seroma bi sabin betul na tanda jauh bi sabin tanda seroma kulakku aben ceke langsung mangkat ngare sampai takut lapar betul dutoman bagian kayak laki Arya kebeter kebine na takut lapar kulakku pasatana aki sebine beda halo beda pak beda halo assalamualaikum beda pak rang beda sobung aduh lija bu ibu re paling masak TV gini punten kebeter yuk lagi nembian yuk mau nembian tak ngakan sudah makan kamu sayang beda saya beda mun pase laki mun pase bini tak masak tanara bisa lagi pahala ko apa baik kaki jadi kita masak tahu saya ngamuk keger betul aji kaki pak itu makin laki penyata endo segi iya yuk kau sampai mangkat ngari nih serbib takut lapar gua tinggal bini tak teman dia sekali ngetelak sampai ambung boy pandi sikat toman bini ne pandi bimbia pandi bimbia pandi matenda ikat sikat ibun sabuni dia rumah tenda ada dia bapak reka roda umum kuaroking tapagi terroru wajek lah dan yota gentong sitong sadlemare parlon tayaran tepole itu roda iyalah gini bukan tuh pala pas sape kandengnya jelat dong buang berdering dina
Beda yang dina. Buang aki jelat dong saya bini. Beda. Dina dek jarang ke tulian buang aki. Beda. Halo. Assalamualaikum. Beda je. Tak. Berarti kakek bu kalah bi siapa? Cintaan ke siapa dek laki. Malam ro. Saya tahu kui siapa. Binin tele letak tahu kui sekali tele nyak bangsa bang. Mai tahu kui pak siapa? Buat lang tu. Mung binin nama tahu kui. Tu saya rengi jo kui. Pungunin langong ku baca ngarabe lang bibi tak langit lang bibi apa lima dolar magi yo jol kam magaro itu. Aduh bat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana bapak ni ke begena pak. Embian ni ke mula bengal ngabin bagian bine ni ke pak. Rabet pak. Seti kebaikan celak ku bimbia. Bine ni ke ngak makin pernikahan ngak nikah. Muntero pernikahan ni ke barokah. Teror rezeki lancar. Reng bine re pemulje pak. Artian pemulje derem pak. Ia cak pelaku melolo pak. Apa bagus. Bendein. Beri pese. Tulis sayang mangkat ke salon. Dah iya pak. Peglowi. Itu mangkat ke takkan. Ia beri glowing. Ngetirep. Ngetirep pak agilap. Sanlalap gilap teng beteng bungambung dai re bah kaki ale re gereng bine lain setindatin kan minta condermatan reng lagi dai je kina punten bu engki ego padahal kita letak suara sekali Allahumma shalli ala Muhammad pasan nang ba reng bine are simbol ka rezeki ya jadi kudu pasan nang ba terus ogi sape se to kui bila se ogi bini karo to kuwi pak penyaman penikmat kaki terwapa saya irayu ajak bejeng ajak ngaji ajak zikir ajak ibadah senika pak peromantis tulaib kanjeng nabi karo le mun bi rajin apolong amain pak kadang main deg pedegen karo pak coba ambian bibinen marin moler gelundung aki di dinar kan rondoronan ambe ibabar Dai bener pak. Halo pak. Assalamualaikum. Jading mata ngeding raga kira. Apa sih? Tidak pada kanjeng Nabi romantis pak. Long nolongin kanjeng Nabi. Mun beri dalam jompo karu pak. Kanjeng Nabi nolongin. Kanan Nabi Yaknus. Kanjeng Nabi karuah asapo. Sapuan pak. Sapuan teguh sapu karu pak. Tolong nih pak. Bula sana kajukan bah. Bula mare nare toron di dina mole. Mun bini karo tepak ragora nolong ni bula pak ragora pak. Derem magi. Biya de iya lah. Ragora tak mare saya, tak mare ragora. Jadi iya pak kudu nolongin. Teti oleh jalan lebih nih pak tak mau ngamuk pak. Tak tu muntung ngaburin aja bro pak. Jalan tolong ni. Lecek nambu aru ada ya. Beri pak jalan nolong dimma bajar nade kan deh iya pak jalan nolong kan tak ala ko boleh laku deh mun pastai bajar dah ya gini bukan macam lepur pak deh iya pak jaran narwa romantis mak kita pak saren kanjeng Nabi juga romantis pada pak bejeng mun malam kanjeng Nabi tahajud gak ruah apa bejeng gak sepone kamar gak sujud pecet compon kanjeng Nabi kene aki bejeng ke tempat saren gak ruah pon ting kanjeng Nabi tempat manceng senika tinggi Sayyidina Aisyah nika Sayyidah Aisyah nika ngoncur kadang sopon tinggal sujud kalau jela tak kebuah yang kak pak sopon kan top Ida Sayyidah Aisyah sareng yang Nabi bejeng. Bingis nangis kanjeng Nabi. Saya bejeng. Mbian coba pon deki coba. Bejeng juga setin bini. Bian tepak bejeng ini kita tepak maceng ni kebah bini nak kangen. Ini coba pak. Tinggal sujud garu pak mbian. Insyaallah tak jaga boleh pun.
Abid sujud karo. Berarti setengah jam karo. Pas sujud ke lain apa? Rebur Pak. Kanjeng Nabi esen karo rumah tangga tulaib amain di bine karo amain Pak. Tak pahala ku tegang melolo ngamuk ku melolo tade ten. Kebaya apa? Nyaman bine ke bine ye kebay buduan lah Pak. Kan nyaman. Kebaya laku melolo yocol ke sapa. Reng bine ro pelebur beri hadiah. Senika Pak. Boleh jompok senika Pak. Bula tak boleh kadang karo pagi mun tak dele nyambi engak berkat hadiah tanah peta Pak jejet mele bula Pak seneng Pak cek beni karo beniri beri tapi ke tenar bula saya ke lebur bireng bine gina butan Bu Pak aja yuk kagelong to nong kita ento sere gina butan Bu deh iya Pak meliaki roti lemai buan Pak kan tak sampai ajual sepeda kaki Pak beren meleroti roh Pak. Ini sayang untuk kamu. Ini es cim deh iya. Ini sayang es cim deh. Lebur Pak. Le are. Ini sayang are. Ini tajam nih sayang. Ini saambedan norok kapi nih sayang ibu. Panjang radang rajoron jerake. Le soro pengare medon. Akhirnya bunga kapi ini. Mula bunga aja dia. Tak bisa bedaan. Tak nyapa bi beda mun paha beda ya takok orang je pahe ngak tindeti pahe ngak go duyu ngasese pas polen yang gi Pak halo Assalamualaikum ndi bini ro osa penyama sini karu mun beda teng rezeki bini karu Pak je sampai mun di tero tak tulip bule sini ke Pak ga bini bule tak sampai ke ngocak sayang kok terori ya mas engkau teror tak sampai ngocak deh engkau mata berkada teror apa kaki deh iya ada lagi kaki sepelak deh iya kok deh bela rem teror apa kaki kebela tak kadang mun bini dina kadang ya bu ibu teh ibu nak minta kada biar bu ibu mintaan biar boh enten nih jak sampai mentem beri pon bimbian Pak aduh Pak kengkok muni ku petojun bapak dia kata nyodu ku madon lo kata senika ayo sayang terus apa kaki pas ngocak ngak binen terus mas engkau sayang maju mangkat tuku Nawawi kota dah iya kok lakin kaki sebelak dah iya kok ya terakhir celok bingko empat Pak sini Pak pelayan naro ya mas ini istri saya tolong layani pelemak bingko pokoknya mau dititang bini nyaman kok minta bertaja coba lah are Pak layani Pak ya mas pas ngocak ngak bini nih terus geleng mas iya beli anteng oke beli kalau mah beli apa boleh mara ke bela selo oke make bujel kapi tabun kapi beri kapi tak dapat beli kapi lagen sebelak deh iya go oh weh pele kapi sana mari temu mele ya mari lah mas Mbak total berapa jeriah temu petole juta berapa deh ya sudah maju lah dek maju dari remaja ya maju mulai lah betai belir kor tahu gitu jadi masa kelebur kaki ja apa deki are mau lendi rezeki maju dan nak boleh sebenting lah tahu kada burle nak kaki ro apa saya model de remah deh iya Korla tahu gitu. Apa Pak? Apa betul lekor juta Pak? Mamong magi habib Pak. Ya kebeter. Kan nyaman anda iya.
Atraki mele sedima. De iya ruwala. Mare mole. Maju deh pada kakere deki terobole kemas ro maju ya terobole dena. Karena mungkin karo tingoti dina rede tak majer. Betul? Iya Pak. Jadi pendengko te bengkak kita ngater sekali. Kan pendengko gitu. Tak iya Bu gitu. Soro mele bingko soro coba ke bisa toko gratis. Enggak usah majer. Jadi nyaman Pak. Jek bini nembian karo ketemon bi ke tetangkene semele geleng anyar kok mari mele geleng anyar yu gele yu kok mari lah. Kok mari beri lah mari ngoti. Jadi nyaman lah. Jenek ke Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Penting kan ngater, sepenting kan gede. Makile mele de yo ke GM de yo ya terbing. Pas mele 500.000. Ini kok bagus ya kayaknya. Oh, coba. Iya. Cek 500.000. Coba deh. Karo kain saya mapan, Bu. Pokok tak pas sekali kok coba yang kui kaki deh ria. Pas akhir ketemuan bi sesebito ke buan lemai segede buan lemon ria deh. Pasar kaki. Ada coba angkui le jadi ke di bodin kaki. Pas. Baca ria lah tepan kaki. Muntah kan bejo akidah iya Pak meng iya maki habis. Bahwa leja bisan karo 200 kemarin kan ki men gore Pak men 300. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada iya Pak jadi aja Pak. Pas seneng ring bine re somper rezeki padari inget Pak. Ring bine nika padari Tetimbian ada aku apa abiro barokah ngerejekeen gempang lancar rejek mun reng bine re pemapan ajak lan jalan cek penenang depor melolo Pak bu tomang bu bebeng bu kemen sape boleh ajak lan jalan tutup dapur makan di luar dek iya kesari kuring bede CFC bede pizza hut lu ajak desa ondeng bian bu ibu dina ondeng bian Bu Ibu, pizza hut JFC karo. Sekun biar. Halo. Ajire, tak tahu sekali jan Pak. Cik tengkin sar ke kiri Pak. Ajak desa Pak. Tandi PSB biar korla lebet Pak. Korla tahun nang kenangan nah Arya sayang CFC daya. Arya cintaku re pizza hut. Dah iya, jalan tandi PSB dari rumah. Senek ajak keluar, ajak wisata. Probolinggo pada TWSL kebun binatang sampai desa. Ini ku gedang. Itu gedang itu sayang ngejut ngelajut sayang ibu. Lepek sayang iya pada bi kaki lepek ibu. Nyang ketem ibu. Bahkan lepur benda gede gilur. Pada ini ku gedang itu ya. Iya Pak, deh ajak desa, ajak ke Majengan dua nekutase. Ini sayang, ayo kita gedal-gedalan di sini sayang. Pur ini sayang, ajak ke Bentar. Pur kambingnya biare mun ke Bentar, kan nyaman. Meretel gedelan ngare, kan kira punya roh, punya Arab. Nyaman. Dah iya Pak. Halo Pak, kaki ngerti je deh Pak. Mak gelak melulu kaki. Paham Pak? Iya dah iya nyan. Pas seneng reng bine ruah Pak. Dah rezeki beri gampang Pak. Bulan ni ke perendi bine ni ke Pak. Pas bisa andi sepeda TV, mobil TV, kelar beli tanah, kelar abah guna Pak. Lambat kelar. Habis saja. Masuk tak masuk akal. Ya perendi bini karo Pak, bini rapet Pak. Pemapan, pebagus. Jadi kalau ada banyak pas Pak rezeki karo situng bini mun Pak 2. Allahumma sholli ala Muhammad. Da iya jaran Pak. Bon. Akhirnya tinggi abeli ka cerita saya kela. Tidak remah malaikat cara najaran ni kemalen de ajak mulai kempang de remah malaikat pecot toko len
buru jadilah jadi sayang gilu mangkan tak bengal seno gula ting kebinen kebai gol toko lan telero ke kapi sebine engki siap malaikat saya terakhir malaikat ni kepada raja ni kak posang iya raja ro kepada ya ke raja arwah termasuk bentuk etolaan amal bi pengiran apa malaikat polana raja jia andi anak bine tak tuli pakabin masa ni ke malaikat iya gile mele manto tromanto segaga segenteng mangkok lah umpama gitu lah kan angel jaya mun ngabesaki ala ton ketonan gapi ya cek penta bingko lepan berban kali letak pada nyampung sekali ya ruwet pak nyari ngangkor seketahun sekali yan keluar tai jangan koro tak rapa bu biar nyari manto karo tak napa makin bunga nih ketak masalah sepenting ibadah tinggi pagi makin jeleng makin ros koros kare tolang melu tak rapa aja kor letako ke Guste rezeki norok bun iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim pemelarat orang yang jeria kor anda akabin gena mapan bagus bekal pasoki bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala are bagian sandi maroma are orang saya akabin gina punten artena akal karo ebri gena tanggung jawab pas baro karena pernikahan sini kebajaran pak jaga beterambung lambung jaga kadang banyak cerita orang nyari mantu karo lagi ibadah minta alangkong pak Bunda minta putra nembian lu jongkok istihorwah keluar target tersa neku apa sih sampai kacong mun nyambi sepeda abel 5 so derem aja pak peteng jong tak bisa terus sakit peteng istihor mun nyambi mobil terak jong terus berat mun deui jen gina punten jangan ngabes dunya ngabes tako ke pangeran gina punten pak iya orang mun tak tako ke pangeran awo bahaya makin matuan na ito karet anak ni tompak liber dia beda tade tepak nongkok roh kok tak cocok kering tuan kaki jadi bi tepak nompak je tak legel mekel gina punten oh banyak jadinya Allahumma shalli ala Muhammad nyari mantul saya takut dek Guste Allah oh wes lah sanda mare tanya ki kapi cek nak ni sanda cek tuli buru peleman berita pasta cukup ambil emba kat ruah Assalamualaikum ba waalaikumsalam boy jong ba kaki jong engki ba ada rem jong ketemon bi pangeran enten ba bi kon ba guna pada pak jong tang salam engki bah dek remenyan bah anu jong ka embian ni ke bajek pun andi biriten istiqomah ni ke suruh ambuin apa janjong astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat tu iya jong ajeng kok beri tangkuru lambek jong yelai ku keng ku ebe cebing kok benare jong je kok lah ada lah ko narua jong ebe cetro le jeri ya ba si agare nembian ni ga tak dikmate oh titi mun ko ambu mate jong engki coba pun akhir ambu aku mate aku ba oh we di na pun ya mate tengki beres lah mba mate beres kan dia iya baca mun nembana gelau pun karo letak ibu tambah lagi sakan dia tingsa pen saya gelau pun ini lo kaki dokter Allahumma shalli ala Muhammad oh wes boleh ketemu nampi orang sebeda alas Assalamualaikum ya gojong der mak ketemu di pangeran engki ketemu bi kon bagon bula der mak pada pak tang salam engki der menjan ni keceren ja bayi tahu gojong iku terus le jangan malaikat ni kaja embian ni terlalu eman keceren akhir embian
napa nyaman gak ruwa takok senogo la pola neser aduh onggu andre joron tang kesayangan jong bona mapan joron apa joron jadi rem jong to repo nembian ke pas ngala aki pereng napa kaju sini pas toko lagi ke bengkong joron karo Pak iya Pak langsung buru Pak santa saya nyaman joron Pak ketepak santa joron kan jam 2 ore sitong melolo karo saya sampai moli sitong pancet deh akhirnya ngolok nak kanak santri nih Pak joron cecer cek lah jon jauh deh jon ora kalak kaki dah ongkuan bayar so kelangkong ba waduh cek lah jon jauh deh rata-rata aduh lah Allahumma shalli ala Muhammad akhirnya nak ria andi je jaran akhirnya mulai jan santa ketepak deh Pak ketela raja Assalamualaikum raja Waalaikumsalam tujuh jong engki raja beri kopi bi raja yeno leso jong leso ya mulai gelak ngejepek raja Allahumma shalli ala Muhammad derem jongi pedepak tang salam ketemon bi pangeran punten bi kon pakun pon pedepak salam bian derem menjanjong dadi solusin raja nika gara-gara kapi nika gara-gara ambian jepon le mele manto iku ambian di anak bini tak tuli pakabin gian padahal lebe je na raja iku aduh iya jong ongguan jong jeng koro banyak tinggal seminta tangan jong cuma jering tak cocok kangko jong dekik bode jong teh yo letek ki jong cuma celeng tak ser kok jong deki bode genteng keng pentet jong kan tak lebur jong deki bode genteng tinggi raja jenika keng apa genteng teki keng lempo jong tak cocok jong deki bode genteng teki mapan jong keng jauh jong tak cocok kok jong jauh gitu jong gua dek remeng kok taring pas elang tangan nak jong gua bereng sebereng pokon lah tako sambi tako de remah akhir tak ju baju anak-anak jadinya le ni kemana raja ambian terlalu banyak mele mantap akhirnya malam bian tak tuli terima bi pangeran jadi karena haji jong ki pon tak langkong raja bula tuli peleman madi jong ki bula berdereng tua saya ti nabi bula wa ibu jembatan anu raja jadi kon lam ambian mari medepak bula peleman pon dentek lu jong napa raja berde saya kerembang ke bingko jong napa raja dek remah congkeran jong karena kaki lemeri kabar kangko ya alhamdulillah ya jong ya ditingkok mikir ya jong napa raja dek remah munkeran tang anak re kabin kaki boy cak kejut nah raja biasa kejut lain nah raja ya kaki mun tanda ya lah jong bagi goreng boh ki boron raja mata boron engki bagi kabula boleh ku siapa tanda jalanan raja ambian cerita reng soki mun kake bacanda jong tuli ko nendeng tuan sambil ke istana dina Arya ayo kita berpesta siap raja bu mangkat ceritan bi bahagia numpak cur kita dopak ke jembatan garu tinggi la aurak mak ya anan kake segenteng mulai mak nubu cedak kemat tuh ya Allah tangan awak datang pode terakhir aurak Roma lober ya aurak pole duke di jembatan dia jual lagi ya gua tuh pandang celaka mimpi apa kok di anak ngajriah gua mak kok mode iya tahu sar songo dia tahu saya mode gua sabar mak sabar apa tak ada datang sabar lah gua di kari renger lah pak demah oleh genten ajriah saya sabolo ajriah oleh ya nyampi kaki anu mak ketemuan bi pangeran ketemu anu bi kon bakon mak der menjan enjaan mak genten roh norok bunte engko moleri ya mak di mah cengeng bah nak kan aduh ih jeje di mata ya iko de jadi ya pacet kaki je gendeng tona akal kaki jadi goblok gendeng reng sedih ke TV kaki gua pokok lah ya jago ya pemari sabar apa gua
engkau lah petong hari di nak lebih ya bala para dun para sebulan ni osong rengik kok benare gua. Mau ngamuk cam-nyacam. Wah, akhirnya ibu ni kakek telak ceren ngaru saya beri orang yalah. Aro kakek nyambi ceren siapa jong? Anu mak beri orang yalah ibu. Aro mak beda anu kada, beda esakan dua. Apa jadi bu tak tahu mak, engkau tak sang ngerasa aki. Mangkan sandai buka emas dusak pak. Langsung semaput embut. Tak kerja. Ye no men akhir. Cek lah semaput. Mari ngenom je kata ya. Pah lemes pas. Kuluk suruh pandur anu lemes. Alhamdulillah dah ya jom. Cek lah pangeran apa cek lah beles. Lemes. Mula ngate lemes. Mungkin tak ngate lah ya ceng melot. Cek lah pangeran dia beles dah ya jom tu jom. Ikan teh ong kubi pangeran iya mak ikan teh mak. Munri ya jom cek dusak jom. Ada benih sepoloro mah jom. Ada pula makin sa arsongo beli bisa deh jonge gua. Dan kau ni boleh kabar boleh mak. Kabar napa? Bulan ntar kantor ni kan nyosol lembian. Sambil demang kau jong. Ntar ke kerajaan. Duh, jom. Nanti perkara apa kaki nak? Bi raja nak benten bulan tak ada perkara mak. Bulan nyosol lembian. Apa? Bulan mak. Kala aman to bi raja. Hah? Kaki jong. Engki mak. Kala aman to. Engki. Bi raja angki goblak boleh. Jogeng tak nginom. Kada jar mau nginom belum. Kerja ke TV lah. Tak usah nginom. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, akhirnya yang kedua nompak turun pak menuju istana. Baro kana sedekah deretan. Ni kalau baro kan sedekah. Padahal tocuk negara teroleh kente sabolo. Malah kente banyak bi pangeran. Ki oi kente Roma teti kena bi esse na bedebi ne na bah teti manton raja terjut mulje keraing. Oh, masya Allah. Baro kan sedekah. Hebat mah. Hebat mah. Behebat nih kak. Mangkana jangan pernah ragu bi sedekah deretan. Kentena cung benyaan boleh. Dan ini juga bisa kebaik ilmu pula. Bi ceng-lanceng dina nek pula beli segi tak baju. Mulai di dina are kebele gereng tuan soro jual ro mande. Made kente sebolo. Deki mun tak tuli datang kenten lepas mangkat kebere. Pola ketemuan bicara, endak ketemuan pola baik kada mantu kan nyaman. Cobalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sini kehadirin deretan. Jadi abe anega muntro sukses satunya akhirat. Lampe na apa biya apa ya pasal kan di pese na. Lagi bagi. Mun beda tenaga ya bi tenaga pokon pelampe pun karena orang mun lampe tak kira di musuh pak bekal jauh dari bala musi bereng orang banyak lebur kapi ya mantermu ke sesakater ni beda manfaat amin Allahumma mantan dua mantermu ke judu dunia akhirat keluarga budak panjenengan kapi manter juga barokah na pengajian takah hajat kapi apa jauh dari balak musibah mantarmu kita yakin orang-orang seahli ibadah sanak foto turun orang selebur sesemak ke para alim para ulama para kiai para ustad amin Allahumma amin ya robbal ban mantarmu ke odin apa kak dinto selalu oleh perlindungan dari Gusti Allah bahagia dunia ngantos akhirat amin ya robbal sekadin toh pemator salah lopot nyon pangapor sejak rajana sesekater tak aja keje terbeda manfaat matur sakelangkong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marmuka napa si jalan Ustadz Hamzah nega seiridoi sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Allahu ya
Allah lana bil qabul. Allahu Ya Allah lana bil qabul. Allahu Allah lana bil qabul. Allahu Ya Allah lana bil qabul. Mantar Habib Ahmad diparingi kesehatan, leman dalam keadaan selamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mikhraji wal bukhraki wal alami dafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alami jismun dahirun mutahharun mu'addarun munawwarun man ismu maktubun marfu'un mattu'un alahi wal kalami samsiduha badri tuja nurul huda misbahud alami abul qasim sayyidil qawnain wa asrafis saghalain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajami nabil haramain mahunda rabbil masrikan wal maghribain wa ya ayyuhal mustaquna ila ruyati jamali sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaumin wa fil yaumil ma'ud syahran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bil usub wa talinu bihasub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fil khair bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bin niyatil qabul wa ila hadratin nabi rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walimatul urus ananda Ustaz Hamzah. Al-Fatihah. Bapak, Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Dari kami selaku pembawa acara, manakala ada salah dan hilaf dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wahiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.